2 जुलाई को DRA मिल लिया, 3 जुलाई को हमारे ट्रांसफरियों का सिलसिला जारी रहा। हमें मजबूरन दोबारा से एहतजाज करना पड़ रहा है। या पाकिस्तान के कौन से आइन में लिखा हुआ है कि एक एसोसिएशन नहीं बनेगी? 12 तारीख जुलाई की और पीर वाले दिन से पूरे गिलगित बल्तिस्तान के हमारे डॉक्टर्स इस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ गिलगित में आएंगे। यहाँ पे हमारा धरना देने का प्रोग्राम है। क्या ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है या फिर ये एक प्रोसेस है, उसका हिस्सा है? जो SOPs हुकूमत को अडॉप्ट करने चाहिए थे वो इस वक्त नाकाफ़ी हैं और उस पर भी हम बात कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये हमें फिर विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। हमें अफसोस इस बात पर है कि इधर से DRA दे रहे हैं और उधर से इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। एक ऐसे हॉस्पिटल में मुझे पोस्ट किया जा रहा है जहाँ पे 3 कार्डियोलॉजिस्ट पहले से मौजूद हैं। मेरी ट्रांसफरी एक खातून की ट्रांसफरी जिसका सिरे से उसके डिपार्टमेंट का कोई नाम और निशान नहीं है, गांचे में अटैचमेंट पे कहीं मेरा पोस्ट ही नहीं है। मैंने जाके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पे उनको देखते रहना है, जहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम और निशान नहीं है, न गांचे में है न सिकरदू में है। उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी सिकरदू करके ट्रांसफ़र किया है, किस कानून के तहत किया है? ये सारी ज़्यादतियाँ हैं। जब आपने नौकरी के लिए मुआहदा किया हुकूमत पाकिस्तान के साथ तो कुछ ऐसी चीज़ें भी थी, उस वक्त कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि आप एक ही स्टेशन पे जॉब करेंगे? हमेशा हमने कहा है सब के लिए एक यकसा पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ एक डॉक्टर को ही विक्टिमाइज़ किया जाए या चंद ऐसे डॉक्टर्स को। अगर ट्रांसफरियाँ करना है तो सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन को भी इधर उधर डिस्ट्रिक्टों में भेजा जाए। इस पोस्ट इन ट्रांसफ़र ऑर्डर के पीछे हुकूमत के जो आला ओहदेदारान हैं, जो अफसर हैं, सब मैं समझता हूँ कि शामिल हैं। माजी से अब तक कोई सुनने वाला नहीं था, ज़्यादतियों पे कोई बोलने वाला नहीं था। इस एसोसिएशन ने बोलना शुरू किया। DRA तो हमारा एक हक था जिस पर हमने इस्लामाबाद भी जाके स्ट्रगल किया हुआ था, इसीलिए उन लोगों ने गैर कानूनी हमारी ट्रांसफरियाँ शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली केटो पाकिस्तान से मैं हूँ ज़ुहैब अख्तर। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों गिलगित के अंदर ऑनलाइन डिपार्टमेंट एसोसिएशन के जानिब से एक बहुत बड़ा धरना दिया गया और उनके कुछ मुतालबात थे, DRA और इसके अलावा दीगर कुछ और मुतालबात थे उनके जानिब से, और इसके हवाले से उन्होंने एक बहुत बड़ा धरना दिया CM सेक्रेटरीट के बाहर। और उस धरने के दौरान इनका तसादुम भी हुआ, कुछ हालात कशीदा भी हुए, और उसके बाद फिर इनका जो मुतालबात थे वो हुकूमती लेवल पर गए और फिर उनकी मीटिंग्स हुई, कमेटियाँ बनाई गई हुकूमती लेवल पर, और फिर उनके मुज़ाकरात भी हुए। और गुज़िश्ता दिनों जो इनका एक देरीना मुतालबा था DRA का, वो इनको दिया गया। इसके बाद अब कुछ ख़बरें हमें मौसूल हुई कि ऑनलाइन डिपार्टमेंट एसोसिएशन के जानिब से फिर दोबारा एक एहतजाज की तरफ ये जा रहे हैं। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे और इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन डिपार्टमेंट एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर नासिर हुसैन साहब, और इसके साथ साथ हमारे साथ YDA यंग डॉक्टर एसोसिएशन के गिलगित बल्तिस्तान के सदर हैं एजाज़ अयूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ऑनलाइन डिपार्टमेंट एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हैं मुबारका गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जी, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं सबसे पहले नासिर हुसैन साहब से जानना चाहूँगा कि नासिर साहब, पहले तो हमें ये बताइएगा कि हमें जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि आप दोबारा एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, क्या वजूहात हैं? क्यों आप पहले भी एक एहतजाज आपने किया, बड़े लेवल पे गए और फिर आपके मुतालबात जो है वो माने भी गए, अब दोबारा जो है कि आप मैदान में आने के लिए तैयार हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डेली केटो के शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया का, और ज़ुहैब अख्तर साहब आपका भी शुक्रिया, आपने हमें यहाँ बुलाया और हमारी आवाज़ को आपने आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की। गुजारिश ये है कि हमने 3 जून 2021 को धरना दिया था, हमारे चंद मुतालबात थे। वो मुतालबात हमने 10 मार्च 2021 को जनाब जावेद मनवा साहब और CM साहब के सामने इस्लामाबाद में भी रखे थे। इस्लामाबाद में जब CM साहब के सामने रखा तो उन्होंने एक टीम बनाई, एक कमेटी बनाई जिसका सरबराही जनाब जावेद मनवा साहब कर रहे थे। उस कमेटी के अंदर फतहुल्लाह साहब और अपना सुहेल अब्बास साहब मौजूद थे। तो उनके साथ डायलाग हो गई। जब हमने अपना चार्टर ऑफ डिमांड उनको पेश किया तो जावेद मनवा साहब ने चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर
हमारे चार्टर ऑफ डिमांड को उन्होंने कहा कि आपका चार्टर ऑफ डिमांड जायज़ है, हम उसको मंजूर करते हैं, मानते हैं, हम सीएम साहब के सामने पेश करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ वक्त लगेगा। उसी दौरान अचानक वफाक से एक DRA का नोटिफिकेशन हुआ, DRA यहाँ दे दो कहा। तो उस सिलसिले में जावेद मनवा साहब ने कहा कि हम सरदस आपको यही DRA जो है यकुम मार्च हम दे देंगे। हमने उनकी बात को माना, हमने बाकी चार्टर ऑफ डिमांड को हमने छोड़ दिया ताकि बाद में हमारे साथ डायलॉग होगा। और जावेद मनवा साहब ने कहा इसमें भी सरदस यूटिलिटी और टाइम स्केल को हम तरजीह दे देंगे और उसको आने वाला बजट से पहले हम आपके साथ डायलॉग करते हुए इस पर भी हम गौर करेंगे। उस सिलसिले में ये हुआ कि DRA का मंजूरी उन्होंने दिया, लेकिन बाद में इस महीने में दे दें हैं, अप्रैल में दे देंगे, मई में दे देंगे कहकर कुछ डिले हुआ तो इस पर हमें थोड़ा सा तशवीश हुआ, जिसकी वजह से 3 जून को हमें डरना देना पड़ा। और डरने के दौरान हम पुरअमन रहे, कोई ऐसी बात नहीं हो गई, कुछ भी ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं हुआ। बाद में जाकर इसी कमेटी के साथ हमारा डायलॉग हुआ, जिसका अंदर जनाब इलियास सदीकी साहब और अपना नासिर ज़मानी साहब और सरवर शाह साहब मौजूद थे। इन्होंने सालिसी का किरदार अदा करते हुए हमारे डरने को ख़त्म किया। और डरना ख़त्म होते हुए जावेद मनवा साहब ने खुद कहा कि हम DRA दे रहे हैं, और उसी मजमुए में उसने वादा किया कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। बाद में 2 जुलाई को DRA का नोटिफिकेशन हुआ, हम बहुत खुश हो गए। हमने गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हुए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हम दर जाकर हमने उनका शुक्रिया अदा किया, ख़ासकर सेक्रेटरी फाइनेंस साहब का, होम सेक्रेटरी का और फतहुल्लाह साहब के खुद ऑफिस चले गए। और हम इसी खुश फहमी में थे कि हमें DRA मिल गया, बस फिर बाद में इंशाअल्लाह हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पर भी गौर होगा। लेकिन 2 जुलाई को DRA मिल गया, 3 जुलाई को हमारे ट्रांसफरियों का सिलसिला जारी रहा, जो अभी तक जारी है। तो इस पर हमें थोड़ा सा तशवीश, जिसकी वजह से हमने कहा कि ये ट्रांसफरियों का सिलसिला क्यों हुआ, ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो गई, जबकि जावेद मनवा साहब ने खुलेआम मजमुए के सामने आकर कहा था कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। इसके बावजूद जब यही ट्रांसफरियों का सिलसिला हुआ और ट्रांसफरियाँ भी ऐसे हो गई हैं जो गैर कानूनी हैं, जिसकी वजह से हम एहतिजाज पर आए हैं। ठीक है, मैं दोबारा वापस आपकी तरफ आता हूँ, एजाज साहब की तरफ जाते हैं। एजाज साहब, आप बताएं कि इनका जो मसला था, अभी ये बता रहे हैं कि गैर कानूनी तबादले किए जा रहे हैं, आप लोग भी, हमें ये इतलात मौसूल है कि आप लोग भी एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, क्या वजह है, आपके क्या मुतालबात हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ज़ुहैब साहब, आपने आज के इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। हमारे जो इश्यूज़ हैं उसमें 3 अहम इश्यूज़ जिसके लिए हमें मजबूरन दोबारा से एहतजाज करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो जो गैर कानूनी पोस्टिंग ट्रांसफ़रियाँ की गई हैं अभी, और उसमें मेरी पोस्टिंग ट्रांसफ़र के जो ऑर्डर्स हैं वो भी शामिल हैं। मुझे स्कर्दू पोस्ट किया गया और एक ऐसे हॉस्पिटल में मुझे पोस्ट किया जा रहा है जहाँ पे पहले से 3-4 कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं। ठीक। और मैं इससे पहले चिरास में भी काम कर चुका हूँ, मैं नगर में भी जा चुका हूँ, मैं गिलगित बल्तिस्तान के हार्ड एरियाज़ में काम कर चुका हूँ, फिर भी बार बार मुझे ही पोस्टिंग ऑर्डर थमा दिया जाता है। तो ये सरासर मैं समझता हूँ कि एक इंतकामी कार्रवाई है, और इसका फिर हम भरपूर जवाब देंगे, एसोसिएशन की तरफ से भरपूर जवाब देंगे। हम कभी भी किसी भी जुल्म को नहीं मानते हैं, और इस पोस्टिंग ट्रांसफ़र ऑर्डर के पीछे हुकूमत के जो आला ओहदेदारान हैं, जो अफसर हैं, सब मैं समझता हूँ कि शामिल हैं। तो इसीलिए हम ये एहतजाज की तरफ दोबारा जा रहे हैं, और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो ऑर्डर जिन्होंने निकाले हैं ये फिल फौर अभी वापस लें। अदरवाइज़ पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमने पिछले 6-8 महीने के अंदर एहतजाज भी किए, लेकिन कभी हड़ताल नहीं की थी। फिर हमें मजबूरन तमाम अस्पतालों में काम छोड़ हड़ताल करना पड़ेगा। उसके नतीजे में फिर जो भी नुकसान होगा उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। और फिर जो दूसरा हमारा इशू है वो ये है कि कोरोना जो पेंडेमिक है ये इस वक्त पीक पे है। इसके जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो सहूलियात हैं मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। इस वक्त कोरोना के हवाले से जो इंतज़ामात होने चाहिए, जो SOPs हुकूमत को अडॉप्ट करने चाहिए थे, वो इस वक्त नाकाफ़ी हैं, और उस पर भी हम बात कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये हमें फिर विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ट्रांसफरी का आपने बताया कि आपके भी तबादले किए जा रहे हैं, तो क्या आपकी तंजीम के और भी डॉक्टर्स हैं जिनके तबादले किए जा रहे हैं, ये महज आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है? कुछ और डॉक्टर्स के भी तबादले हुए हैं, लेकिन जो एसोसिएशन के ओहदेदारान हैं या कैबिनेट के मेंबर्स हैं उसमें उन्होंने मुझे ही पोस्ट किया है।
اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں یہاں پہ نہیں ہوں گا تو جتنے بھی ایشوز ہیں ڈاکٹرز کے، جس کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، اس پہ بات کرنے کے لیے یہاں پہ. اور دوسرا ہماری جو ایک موومنٹ بنی ہوئی ہے گزشتہ 6 مہینے 8 مہینے کے اندر، ہم ایک موومنٹ ہم نے چلائی ہے ڈاکٹروں کے ایشوز کو لے کے، پیشنٹس رائٹس کے لیے ہم نے، اور اوور آل پورے صحت کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے جو ہم ایک آواز بلند کر رہے ہیں، بیسیکلی اس کو دبانا چاہ رہے ہیں. اور کوئی اس کے پیچھے مجھے کوئی اور ریزن سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پوسٹنگ آرڈر کے، کیونکہ ایک ایسے ہاسپٹل میں مجھے پوسٹ کیا جا رہا ہے جہاں پہ 3 کارڈیولوجسٹ پہلے سے موجود ہیں. اگر مجھے کسی ایسے ہاسپٹل میں بھیجا جاتا جہاں پہ کوئی اینجیوگرافی مشین نصب ہوئی ہے، جہاں پہ ابھی اینجیوگرافی ہونی ہے، سٹنٹنگ ہونی ہے، تو میں بالکل خوشی کے ساتھ چلا جاتا. اور دوسرا پوسٹنگ ٹرانسفر پالیسی کے میں اگینسٹ نہیں ہوں. میں نے شروع دن سے، بلکہ ہمارے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے اندر یہ شامل تھا کہ تمام ڈاکٹروں کو ایک یکساں پالیسی بنا کے مختلف اسٹیشنز کے اندر ان کی پوسٹنگ کی جائے، ان کی ٹرانسفر پالیسی بالکل بنائی جائے. سب کے لیے برابری پہ مبنی ایک ٹرانسفر پوسٹنگ پالیسی ہونی چاہیے اور روٹیشن پالیسی ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی بار بار چند ڈاکٹروں کو وکٹمائز کرنا، یہ ہم اس کو جو ہے ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. صحیح. ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری ہیں آن لائن ڈپارٹمنٹ ایسوسیشن کی مبارکہ گل صاحبہ. آپ بتائیے گا کہ ڈی آر اے آپ کا جو مطالبہ تھا آپ کو مل گیا، پھر اب کا تبادلوں کا یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کیا سمجھتی ہیں، کیا یہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے یا پھر یہ ایک پروسیس ہے، اس کا حصہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعیب بھائی، میں آپ کو ایک چیز سے شروع کرتی ہوں، اس اپنے خیال کا اظہار کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ کہ آج کی حکومت جو ہے گلگت بلتستان کی، ان کو اگر سچ کے پیچھے سچ بولنے پہ اتنی سزا دینی تھی تو ان کا لیڈر تھا پرائم منسٹر آف پاکستان، ابھی بھی ہے. پاکستان کا جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، اس نے ڈی چوک کو 126 دن کے لیے بند کر کے رکھا ہوا تھا، یہ کر کے کہ گلگت جو پاکستان کے تمام سسٹمز کے اندر گندگی ہے، وہاں پر رشوت کھا رہے ہیں، وہاں جھوٹ ہے، وہاں زیادتیاں ہیں. اس کے خاتمے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے پورے پاکستان کو بلاک کر کے رکھا ہوا تھا. گلگت یا پاکستان کے کون سے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسوسیشن نہیں بنے گی یا ایسوسیشن سرے سے نہیں بن سکتی؟ کس آئین میں لکھا ہوا ہے یہ ہمیں دکھا دے. ایک ایسوسیشن بنے گی جو تمام پورے جتنے بھی گلگت بلتستان کے ملازمین ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہونے جا رہی ہے، ان کا وہ نمائندگی کرے گی، جا کے فرنٹ سٹیج پہ جا کے ان کے مسائل کے حل کے لیے کام کرے گی. گلگت بلتستان میں لائن ڈپارٹمنٹ امپلائیز ایسوسیشن میں 49,800 ملازمین ہے. یہ جو ایسوسیشن ہے یہ امبریلا ایسوسیشن ہے جس میں گلگت بلتستان کے تمام ڈپارٹمنٹس، لائن ڈپارٹمنٹس کے تمام ملازمین آ رہے ہیں. اس میں چاہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، ایجوکیشن ہو، جو بھی ہو. بدقسمتی سے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ لائن ڈپارٹمنٹ امپلائیز ایسوسیشن نے ایک سٹرگل شروع کیا 2016 میں. وہ یوں شروع کیا کہ لائن ڈپارٹمنٹ وہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ مظلوم ڈپارٹمنٹ ہے جس کا ماضی سے اب تک کوئی سننے والا نہیں تھا، زیادتیوں پہ کوئی بولنے والا نہیں تھا. اس ایسوسیشن نے بولنا شروع کیا، اس ایسوسیشن نے ریز کیا ایشوز کو. پھر تھوڑا سا اعلیٰ حکاموں تک ہماری آواز پہنچنی شروع ہو گئی. ڈی آر اے تو ہمارا ایک حق تھا جس پہ ہم نے اسلام آباد بھی جا کے سٹرگل کیا ہوا تھا. ڈی آر اے اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، جس پہ پرائم منسٹر صاحب نے یہاں نوٹیفائی کیا تھا کہ آپ کا جو سی ایم صاحب ہے، جس بھی پروونس کا سی ایم ہے، وہ اپنے جو ریسورسز ہیں اس سے میٹ کرے گا. انہوں نے دینا ہی دینا تھا، لیکن اس میں بھی ہمیں رلایا گیا. ہر روز ہم دروازوں پہ گئے ہیں، ہر روز ہم نے اپنی آواز ان تک پہنچائی ہے. اپنے تمام انٹرویوز میں جو منسٹرز ہمیں ہمارے لیے ممبرز کے طور پہ دیے تھے، وہ بارہا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں آئے ہیں. ہم ہر بار جاتے رہے ہیں. ایک چیز ابھی سالو ہو چکی ہے. اب آگے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ابھی آگے کی مجھے یہ بتا دیں، ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں ان لوگوں نے پرائیورٹی میں 3 چیزیں رکھی تھی. ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ڈی آر اے تو ہم ابھی دے چکے، دوسرے مرحلے میں یہ لوگ پھر دوسرے اپنے ڈیمانڈ لے کے آنا شروع کریں گے. اسی لیے ان لوگوں نے غیر قانونی ہماری ٹرانسفریاں شروع کر دی. ایون میری ٹرانسفری، ایک خاتون کی ٹرانسفری جس کا سرے سے اس کے ڈپارٹمنٹ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، گانچے میں اٹیچمنٹ پہ کہیں میرا پوسٹ ہی نہیں ہے. میں نے جا کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پہ ان کو دیکھتے رہنا ہے، کوئی پوسٹ میرا نہیں ہے، مجھے گانچے ٹرانسفر کیا. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ لوگ اتنے پریشانی کے عالم میں، میرے جو سینئر نائب صدر ہے
ان کو سکردو ٹرانسفر کیا ہے، جہاں پر کوآپریٹیو سوسائٹی کا نام و نشان نہیں ہے، نہ گانچے میں ہے نہ سکردو میں ہے، اس کو کوآپریٹیو سوسائٹی سکردو کر کے ٹرانسفر کیا ہے۔ کس قانون کے تحت کیا ہے؟ یہ ساری زیادتیاں ہیں جنہوں نے، جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے فرنٹ لائن پہ بیٹھ کے اپنے ایشوز پہ تھوڑا بولنا شروع کیا تھا، یہ انتقامی کارروائیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ٹرانسفر کیا۔ میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں۔ ناصر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب یہ آپ کا معاہدہ ہوا، آپ کے مذاکرات ہوئے حکومتی جو ارکان ہیں ان کے ساتھ، تو اس وقت کیا یہ اس پر بھی بات ہوئی تھی کہ اس ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کے بعد جب معاملات حل ہو جائیں گے اس کے بعد پھر کوئی کارروائی تبادلوں کا ایسا کوئی نہ کیا جائے، اس والے سے کوئی معاہدہ آپ کے ہوئے تھے؟ بالکل جناب، جاوید منوا صاحب نے خود آ کر مجموعے میں آ کر جب ہمارا ڈرنا ختم کرنا چاہتے تھے، شروع میں کمرے میں ڈائلاگ ہوا، آپس میں گفت و شنید ہو گئی، اس کے بعد جاوید منوا صاحب کو ہم نے خود کہا کہ آپ اپنی زبان سے آ کر آپ مجموعے کو بتائیں اور خود اس ڈرنے کو ختم کریں۔ تو اس دوران جاوید منوا صاحب خود ڈرنے میں آئے، شام کا ٹائم تھا، اور اس نے آ کر DRA کا اعلان بھی کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، جس کے گواہ خود صدیقی صاحب، عباس سہیل صاحب اور ناصر زمانی صاحب اور مولانا سرور شاہ صاحب موجود ہے، اور پورا مجموعہ جہاں ہزاروں کا مجموعہ تھا وہ خود موجود ہے، وہ خود گواہ ہے۔ جاوید منوا صاحب کے ویڈیو مطلب آواز موجود ہے، اس وقت بھی اس نے کہا تھا کہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ ہمیں افسوس اس بات پر ہے کہ ادھر سے DRA دے رہے ہیں اور ادھر سے انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، اور حال ہی میں کل فتح اللہ صاحب کہتا ہے کہ گلگت بلتستان ہمارا گھر ہے، ٹرانسفریاں ہوتی رہتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں اگر یہی ٹرانسفریاں اگر ہمارا 2 سال پہلے کرتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، 2 سال بعد کرتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگر ٹرانسفریاں کرنا ہے تو سیکریٹریٹ کے ملازمین کو بھی ادھر ادھر ڈسٹرکوں میں بھیجا جائے، وہاں کے ملازمین کو بھی سیکریٹریٹ میں لایا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ کل ایک میڈیا میں انفارمیشن منسٹر کا ایک بیان بھی آیا کہ جب آپ نے نوکری کے لیے معاہدہ کیا حکومت پاکستان کے ساتھ تو کچھ ایسے چیزیں بھی تھی، اس وقت کوئی اس میں ریسٹرکشنز نہیں تھیں کہ آپ ایک ہی اسٹیشن پہ جاب کریں گے، آپ گلگت بلتستان کے جس بھی اسٹیشن میں آپ کو بھیجا جائے گا آپ جاب کریں گے، آپ نے معاہدہ کیا، تو اس کے تحت ہم جس کو جہاں پر ٹرانسفر کریں گے اس کو وہاں جانا ہوگا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل، ہم نے پوسٹنگ ٹرانسفر پالیسی کی بات کی ہے ہمیشہ۔ ہم نے کہا سب کے لیے ایک یکساں پالیسی بنائی جائے، پوسٹنگ ٹرانسفر اور روٹیشن پالیسی بنائی جائے۔ اس میں سب سے پہلے میں جانے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف ایک ڈاکٹر کو ہی وکٹمائز کیا جائے یا چند ایسے ڈاکٹرز کو، خاص کر جن کی کوئی بیک نہیں ہے، جن کی کوئی یہاں پہ سیاسی اپروچ نہیں ہے، یا جو آرام سے جاب کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہی بار بار انتظامیہ تنگ کر رہی ہے ہماری ایڈمنسٹریشن۔ تو ہم اس چیز کو رجسٹ کریں گے، اس کے بالکل مذمت میں کرتا ہوں، اور اس کو کبھی بھی ہم امپلمنٹ ہونے نہیں دیں گے۔ اس طرح کے جو بھی پوسٹنگ آرڈرز ہوں گے اس کے خلاف ہم اوپن رجسٹ کریں گے، اور ہمارا یہ پروگرام ہے کہ آنے والے 12 تاریخ جولائی کی اور پیر والے دن سے پورے گلگت بلتستان کے ہمارے ڈاکٹرز اس ظلم اور زیادتی کے خلاف گلگت میں آئیں گے۔ یہاں پہ ہمارا دھرنا دینے کا پروگرام ہے، جب تک ہمارے یہ ایشوز ریزالو نہیں ہوتے تب تک ہم دھرنا دیں گے۔ 12 تاریخ کو آپ دھرنا دے رہے ہیں؟ بالکل دھرنا دیں گے، اور ہم اپنے تمام ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے، اور پورے پاکستان بھر کے جو ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے جتنے بھی تنظیمیں ہیں ہم ان سے بھی اپیل کریں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہونے والی اس زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھائیں اور ہمارے اس تحریک کا حصہ بنیں۔ تو یہ آپ کے جو دھرنا آپ دیں گے 12 تاریخ کو، اس میں صرف YDA ہوگی یا ڈاکٹرز ایسوسیشن کی مختلف اور تنظیمیں بھی ہیں، ڈاکٹرز کی کچھ پیرامیڈکس کی بھی ہیں، وہ کیا وہ تمام آپ کے ساتھ ہوں گے یا صرف YDA دے گی؟ اصل ایشوز جتنے بھی ہیں اس وقت سارے ینگ ڈاکٹرز کے ہیں، ان کے جاب کا ایشو ہے۔ کانٹریکٹ ریگولرائزیشن کا جو بل ہے پچھلے 1 سال سے پینڈنگ ہے اسمبلی میں، اس کو پاس نہیں کیا جا رہا ہے۔ دوسرا ان کی جو پوسٹ گریجویشن کے لیے اسٹائپنڈ کے لیے CM صاحب سے جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بالکل ہم یہ ایکٹ بھی کوشش کر کے پاس کریں گے اور اسٹائپنڈز بھی دیں گے، لیکن ابھی تک اس پہ عملاً کوئی بھی انہوں نے قانونی چارہ جوئی نہیں کی ہے۔ بلکہ جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ وہ میری پوسٹنگ ٹرانسفر کے آرڈرز مجھے ملیں، ابھی تک کوئی اور چیز ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ملی ہے۔ تو اس لیے ہم اس زیادتی کے خلاف بالکل آواز اٹھائیں گے اور احتجاج کریں گے اس کے خلاف۔ مرکز صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ آپ کے ابھی تک کیا حکومتی ارکان میں سے کسی سے بات ہوئی ہے؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پلیٹ فارمز پر آپ کی میٹنگز ہو رہی ہیں، مختلف جو ہے نا کہ اسٹیک ہولڈر سے آپ مل رہے ہیں، کیا اب تک کوئی پیش رفت ہوئی آپ نے اس معاملے کے اوپر؟ زہیب بھائی، ہم نے ابھی تک یہ سوچا تھا کہ حکومت آئے گی، سنجیدگی سے ہمارے ساتھ مذاکرات کرے گی،
हमें हुकूमत ज़बरदस्ती उस सख्ती की तरफ लेके जा रही है। हुकूमत खुद चाहती है कि गिलगित बल्तिस्तान में हालात नागुज़ीर हों, क्योंकि तमाम तर मुलाजमीन इसमें मुतासिर हैं, जैसा कि डॉक्टर्स हैं, जैसे हम सारे हैं, हम मुतासिर हैं। क्यों नहीं सुनती अभी तक? आके सुन लेना कि हम कोई ना कोई इशू है जिसको लेके हम वावेला मचा रहे हैं। अभी तक कोई हुकूमती जो हमारा नुमाइंदा है वो टस से मस नहीं है, उल्टा हमारे ख़िलाफ़ वो बातें करने लगे हैं। तो हम चाहते हैं, हम अभी भी उनको टाइम दे रहे हैं कि हमें बुलाएं, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, गिलगित के हालात को मज़ीद नागुज़ीर होने से बचाएं। हम जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 12 तारीख़ को ये लोग धरने पे जा रहे हैं, हम फुली कोशिश करेंगे कि इनके बैक पे बैठ के हम इनका साथ दें, इनके शाना बशाना हम खड़े हों, क्योंकि इनके मसाइल हमारे मसाइल हैं, हमारे मसाइल इनके मसाइल हैं। हम अभी एक नहज पे आ गए हैं, एक स्टेज पे आ गए हैं। हम सब मिलेंगे, सब मिल के अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम वक्तन फ़क्तन तमाम मिल के मीटिंग्स करेंगे और अगले लाइहा अमल अव्वल तो हम उम्मीद रखते हैं हुकूमत से कि हुकूमत आए और हमसे मुज़ाकरात करे और मसाइल के हल के ऊपर संजीदगी से गौर करे। जहाँ तक हमें लगता है कि ये जो हुकूमत सिवाय अना के अपने अना की तस्कीन के लिए ये सब कुछ कर रही है, अगर संजीदा हुकूमत होती तो अभी तक बुला के अपने स्टेट के जितने भी मुलाजिम जहाँ तक मुतासिर हैं उनके मसाइल को सुनने की कोशिश करती। अभी तक इन लोगों ने ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया। हम वक्तन फ़वक्तन इस पे बैठेंगे, इस पे संजीदगी से हम अपने लाइहा अमल अगला लाइहा अमल देंगे। ठीक है, मैं नासिर साहब आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, इसके बाद हम प्रोग्राम क्लोज़ करेंगे। आप सिर्फ ये बताइएगा कि क्योंकि आप तंजीम के सीनियर नायब सदर भी हैं, पहली तो चीज़ ये कि कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब की तरफ से कुछ कहा, ये भी इस तरह के बयानात भी सामने आएंगे कि इनके पीछे कौन है ये भी हमें मालूम है, किसके कहने पे किया जा रहा है, ऐसे कुछ बयानात सामने आए। तो मुझे ये बताइएगा कि आगे इन फ्यूचर आप लोगों का क्या प्लान है? जैसा कि YDA तो जारी है, 12 तारीख को ये धरना देने जा रहे हैं, तो आपकी तरफ से अब क्या जो प्रोटेस्ट है या फिर जो आपके मुतालबात हैं उसमें सिर्फ यही है कि गैर कानूनी तबादले किए जा रहे हैं या इसके अलावा कोई और मुतालबात भी शामिल हैं? इसके अलावा भी मुतालबात हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि हम इसी साल ये यूटिलिटी ऑनर्स और टाइम स्केल को भी हम मद्देनज़र रखकर आप लोगों के साथ गपशप करेंगे, डायलॉग करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हम ये नहीं कहते हैं कि हमें फिलफोर ही हमारे यूटिलिटी अलाउंस और हमारे टाइम स्केल दिया जाए। हमें सिर्फ ये मतलब उम्मीद दिलाएं कि हम इंशाअल्लाह इस पर भी गौर करेंगे। असल में ये ट्रांसफरियों का मसले से बढ़कर ये 2 इशू भी हमारे साथ हैं, और ट्रांसफरियों का तो ये तो एक इंतकामी कार्रवाई है, ये सबको पता है। इस वक्त पूरी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पता चला है कि ये इंतकामी कार्रवाई है। अगर ये ख़त्म करके हमारे साथ गवर्नमेंट डायलॉग करेगी तो हम अपने डरने को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। सही अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा। इस वक्त ये जो जितनी भी गैर कानूनी ट्रांसफ़र या पोस्टिंग्स हुई थी उसके ख़िलाफ़ हमने सिविल कोर्ट के अंदर रिट किया था। ऑल लाइन डिपार्टमेंट एसोसिएशन के सदर साहब और कैबिनेट ने सब ने रिट किया और उस पर बहुत जल्द जज साहब की तरफ से फ़ैसला भी आएगा। और हम ये अपील करते हैं कि जज साहब बिल्कुल हमारे साथ होने वाली ज़्यादतियों का जो हमारे इंसाफ है वो फौरी हमें इंसाफ दिलाए। और दूसरा, हम आवाम से अपील करना चाहते हैं कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तमाम सरकारी दफातर तालाबंदी की तरफ गए हुए हैं, अस्पतालों में हड़ताल हो रही है, लेकिन हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है। तो इस वक्त जो भी नुकसान होगा वो आवाम के ऊपर भी सारा दबाव बढ़ेगा, आवाम का भी नुकसान होगा। वो अस्पतालों में आएंगे, वहाँ पे उनको धक्के खाने पड़ेंगे। तो इसलिए आवाम को भी बाहर निकलना चाहिए, आवाम को भी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि हुकूमत हमारे इन इशूज़ को संजीदगी से हल करे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है अपने ख़िताम को पहुँचता है। मैं यहाँ पर अपने तीनों मेहमानों नासिर साहब आपका, एजाज साहब आपका और मुबारका साहब आपका, तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डॉक्टर्स जो एसोसिएशन है, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, 12 तारीख को ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और ऑल लाइन डिपार्टमेंट की जानिब से इनकी भरपूर हिमायत की जा रही है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि हुकूमत की तरफ से क्या कुछ इक़दामात उठाए जाते हैं, क्या इनके हक़ में उठाए जाते हैं या फिर वो इनके ख़िलाफ़ होते हैं। जो भी है अब ये आने वाला वक्त बताएगा। तो